Oppah! Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, ay explore natin ang mountain view dito sa Busay! Oppah vlog! Oppah! Oh, what's up mga kaupa? Musta dyan? Musta dyan? Welcome to my life. Welcome to my vlog. Oppah. Vlog. Say hi to vlog. Hello. Limpyo manino? Isipin mo na lang, limpyo yan. It's all in the mindless. Ha? Mindless. Adi ba? Kanina nini limpyo man na sana? Limpyo na kayo? Kami na ba? Ang kapit ni Clint. Si Bart sa Clint. Yes. Asan kang basurahan? A few inches later. Ready! Get set! Go! Ilong gamit ang pagkakot. After 5? Pressure naman tanan. Why tubig din yan? Oh, good. Go, Dada! Go, Daddy! Go, Dada! Asa ba na di mo isa-address? Uy, mga! Ihatag ang baso! Dali, Papa! Dali! Good one! Guys, kilabit ko! Largest ocean in the world. Pacific? Alright, alright. Pacific ka siya, Easy pa rin. Today from the US that starts with the letter M. Additional points.
Pwede mo, anak nga, Gariso. What does Golong call their ring of power? What does Golong call the power of a ring power? Line. Who portrays the character Green Barton in the Avengers? Okay, next. Line question. Ayaw to. Next question. Si ano, si question gani? Jeremy. Jeremy siya, sure. Looking mag-nose daw na singing. Ano eh? Kung kailang isnagat ni Dr. Jose Rizal ang tulugan ay huwag mo akong salangin. Salingin eh. Saan naman na? Lin, bias mo na. Hello! Ay, kalik. Meron ka? Kira, diri charot ba? Diri. Sino ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas? Emilio Geraldo. Sure? Wala ko siya eh. Walang answer. Dahil naman kung ipag ko daw. Next one. Who destroyed Thor's hammer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. By the title of Harry Potter Part 1. Out of pocket for out of money that the patient was made out of pocket. Next job. Okay, next. Ipa-confuse na lagi siya. Do not have any other One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9. EPO. Gusto na, uy, ay na, may episode. Balik na. Name the patient. How to process medical record. Continents of the world. 7 good? Yes. Oh, 7 good? North America, South America, Asia, Oceania, Europe, Africa. Antarctica? Oceania, Australia. Australia. 7. Sa Raul. Canada. Natudin to. Who is the best person to transfer the call when a patient has prescription concerns or wants clarification? 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
That's my son. Medication coordinator. Wala mang gawin ng medication or para mabuhay TikTok. Sakto. Barogi. LMCC. Anong petsa pinagdiwang ang araw ng kalayaan? Patay na. 1, 2, 3, June. 7, 8, 9, 10. July 4. July 4. Uy, sayaw mo lang eh. Ano? I love sa ako. Beach princess. Laro ka nga. Yes! Sure ba? Princess. Rice cooker. Bigyan. 1 year supply of contract. Lagi ako Spicy pa, June. Lagi ako may ulat ng pen. Go! I love my Manila, yes I do. I love my Manila, yes I do. Yes I do. I love my Manila, para won't tell. And I won't tell you. Yes, yes. Before, I have questions for coffee bean. Yes, yes. Eh, wagas mga nila akong isa. Ay, manita. Ano siya? Is... Manila, yes I do. Sayaw. Yes I do. I love my Manila, yes I do. I love my Manila, but I won't tell you. Essentials. With pakapin. Jokes. Maro yun. Kailangan pakapin. Pero ito ka. Laro ka sa size. Laro ko sa size. Isa ka wala na kadawat na ka? Wala ba? Ako? Si John Day. Okay, kani? Yes, I do. Water balloon? Ano sabi? Ikaw lang sapat na. Broken. Broken. Ako talipalan kanina. Thank you. Ganyan. Gusto mo yung wala kadawat galing? Ako. Nakadakuan ako. Ano na lang, no? Ano lang po choices? On si Su. Luya ka? I love Manila, yes I do. I love Manila, yes I do. I love Manila, yes I do. I love Manila, but I won't tell you. Si Min Boy, no? Saan may boy na bilhin? Ikaw. Ay, kailangan naman ako.
so much, Miss Charlie. Thank you so much. Makalog ako guys sa kalay. Thank you. Thank you, Jan. Puntang na ano na option. Very good, very good. Isa mo ni. Asa na? Asa na ka? Kape ra ni, kape. Wait, previous. Classic. Classic. Essentials. Silky smooth na kape. Nulit na. Partner naman sila good. Isa ko matira na ni. Maraming kape Hindi na ako manguha ng keyboard. Ito mag-ingon ako ng ako ba sa kanya. Para sa inyo. Thank you so much, my Merry friend. Christmas! Christmas! Merry Christmas! Hi! Bye! Merry Christmas! Say hi to the vlog. Say hi to vlog! Hello, fans. Oppah Hi, vlog! vlog. Ano Sa'yo! Taki-taki. Tak-taki. So guys, maraming salamat sa Ops 1 Leads na sinamahan ko of Dr. Catalyst. See you on the next vlog. Bye! Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more videos and updates. Maraming salamat!